Guys, di adjud Miss Moa. Oh. Di amis circle. Ani mo ma-picture at tanaw ka nang dakong lili. Oh, di amis Moa mo nag di amis Moa. Ag Moa diri Songkong. Oh. Hong Kong Museum. Nay katugnaw jud diri de kada gilid magkuan. Dami diri di og nay uyab magkakos-kakos mo. Na yes. Wa jud ko. Diya magdit-dit, maghungit-hungit. Diya naghuman after a year magbinunan ay nagkaldero ay naghuman. Magbuwag na naguman. Ato ra ka katong sagdanan dayta. Sagdanan oh. O tata dito. Kaling na church area dito. Ante, libre yamig sakay ante. Oh. Dani update na. Update guys. Adaw mo Ayan. na yung chachoy. Adyon na magdagdag og aray kay guot na sa PST. Oh. For today's video guys, grabing daghan ng tao. Nay, di man ta makalili kay oh. Tanawag tao. Dire ta sagdanan dali. For today's video Uy, atog mawa ba ayaw dyan? kong ari og PST Chim Chachoy kay grabe ang tao as in. Daming tao. Giharangan man dai ni Day. Giharangan. Ay hindi. Ngano man ni sila oy nang giling nang ipainit man ni diri. Yan guys. Day dali day. Wait up for today's video. Ayan, nandito na kami. See? Lami as dagat ilukso day oy. Day. Lami as dagat day. Day, ali na day. Oh. Amis dagat karon Di amis dagat for today's update. Nangita mis among kaugmaon. Hay, kalami ilukso. Uy, murag lawom na gadun ni diri. Uy, Indot kayo ang dagat guys so. murag lawom na ni diri no? Arang law mo diha. Di jud ka buhion. Hay, naman to din naman to hagdanan diri. Diha diri ka to pikas tara. Let's go. To na to pikas sa right side. Pikas? Tara, let's go. Ah, sorry. Grabing tao. Tara. Mag-unit ta kay mawaon dyan tang namatay na. Ato tas clock. Ta. O napod dyan, nagdapod dyan libot-libot. Mura pong bata o. Guys, daming tao. Yan, nag-vlog. Pag-live.